When I first told my friends that I was doing a talk on a study method that I use, I could see the collective look of disgust that swept across their faces as they processed what I just told them. Ketika saya menceritakan kepada teman saya jika saya memiliki sebuah metode belajar yang bagus, yang dapat saya lihat di wajah teman-teman saya adalah ekspresi kebingungan. So, bear with me as I firmly believe that the Pomodoro method has the power to change your life. Tapi saya tetap yakin kalau metode Pomodoro itu bisa mengubah hidup kalian. My typical cycle of studying used to start out determined. I would come home, sit down at my desk, and do a couple of worksheets. Metode belajar yang saya lakukan, pertama itu dengan cara menentukan apa targetnya. Saya akan pulang ke rumah, duduk di meja dan mengerjakan beberapa pekerjaan. The only problem was that productiveness only lasted for an hour, as I would easily get distracted. I would usually spend a couple hours on my phone, and then I would snap back into determination, but find myself getting burned out once again as the minutes ticked away. Satu-satunya masalah yang saya hadapi adalah produktivitas yang saya miliki hanya bertahan selama 1 jam. Kenapa? Karena saya mudah terganggu dengan banyak hal, dengan hal lain. Contohnya, saya akan menggunakan handphone saya selama beberapa jam, mencoba untuk kembali bekerja, tapi saya gagal. I would work until I physically couldn't anymore. I'd pass out, utterly exhausted. Saya akan bekerja sampai titik akhir. Bahkan, saya pernah pingsan karena kelelahan. In my rigorous course choice this year, I had made myself promise that I would be productive. I had to succeed, and yet I failed to do that every single Dan di day. tahun ini, saya memiliki jadwal khusus yang cukup banyak. Dan saya berjanji, jika saya akan menjadi lebih produktif, saya harus, namun sayangnya saya tetap gagal. I struggled to stay afloat, fatigued, stressed, and strained, and I snapped as a result. And quite truthfully, I was disappointed with myself. Saya mencoba untuk tetap berjuang, capek, lelah, tapi pada akhirnya hasil itu nggak baik dan saya kecewa sama diri saya sendiri. Then, one day, I came across a video. It was a video telling me how to study better, and I was intrigued by one specific tip, the Pomodoro method. So what is it exactly? Hingga pada suatu hari, saya menemukan sebuah video yang isinya itu bagaimana cara untuk memperbaiki metode belajar yang telah kita miliki. Hingga saya menemukan sebuah cara, yaitu metode Pomodoro. Apa sebenarnya metode itu? You start out by deciding on a task and estimating the amount of time that it will take you. Take, for instance, this AP World chapter outline. Oke. Dalam metode ini, kalian harus memulainya dengan menentukan tugas apa yang ingin kalian kerjakan. Lalu kalian akan memperkirakan berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebagai contohnya, ada AP World chapter outline. I estimate that it will take me 4 hours of work, give or take. But instead of thinking about the outline as 4 hours of work, I'm going to think about it in terms of 25-minute increments, or Pomodoros. So this outline would in theory take me 8 Pomodoros. Dan saya memperkirakan jika itu akan membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Dibandingkan saya memikirkan konsep dari pekerjaan tadi selama 4 jam, saya hanya akan memikirkannya dalam waktu 25 menit. Jadi garis besar dari teori tersebut,
membutuhkan sekitar 8 kali Pomodoro. The next step is to work for those 25 minutes with absolutely no distractions, or you have to restart the Pomodoro. Langkah berikutnya adalah kalian harus tetap bekerja selama 25 menit dengan fokus tanpa ada gangguan sama sekali. Dan kalau misalnya gagal, kalian harus mengulangi dari awal. But after that hyper-focused work, you get to reward yourself with a 5-minute break, which serves to recharge and refresh you in preparation for the next Pomodoro. Dan perlu diketahui, setelah kalian bekerja selama 25 menit, kalian perlu memberikan hadiah kepada diri kalian sendiri, dan itu berupa istirahat. Istirahat selama 5 menit. 4 cycles of this pattern of 25, 5 minutes, and then you get to take a long break, 15 to 30 minutes. Setelah 4 kali 25 menit, kalian dapat mengambil istirahat yang lebih panjang. Itu bisa selama 15 ataupun 30 menit. For myself, I typically still try to stay off my phone during these breaks and make some coffee, take a short walk, or when I want to feel super productive, I'll do chores. I know, shocker. Contohnya pada saya, ketika saya menggunakan waktu istirahat saya tidak akan menggunakan handphone saya dan lebih memilih untuk membuat kopi atau berjalan-jalan atau bahkan mengerjakan pekerjaan di rumah. This method was actually developed in the 90s by Francisco Cirillo, who named the system Pomodoro, which means tomato in Italian, after this 25-minute kitchen timer that he used to track his work. Metode ini ditemukan oleh Francisco Cirillo pada tahun 90-an. Beliau menamai metode ini sebagai Pomodoro, yang dalam bahasa Italia itu berarti tomat. And it is important to know that although he developed the system for a 25 5-minute pattern, the Pomodoro is a fluid system. It's designed to help you and help you with your work. Pomodoro adalah sebuah sistem yang membantu kalian, yang dirancang untuk membantu pekerjaan kalian. For myself, I stick to the traditional 25 5-minute pattern when I'm doing worksheets or studying for tests. But for longer, more time-consuming assignments like, let's say, projects or essays, I choose Saya much sendiri longer tidak intervals. menggunakan metode ini untuk belajar atau ujian. Biasanya saya menggunakannya untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, seperti esai ataupun project. So here I am now. I'm still not the perfect student, and I want to iterate that. Dan inilah hasilnya. Saya memang bukan siswa yang Pomodoro sempurna. has changed me. It's changed the way I think and act about my work. When needed, I could spend a full day simply working, as I am just recharged and kept stimulated Tapi the whole day. Pomodoro telah mengubah cara saya berpikir dan bertindak tentang tugas atau pekerjaan yang saya miliki. With a timer constantly ticking, I find myself working quickly in order to achieve and accomplish those goals through each 25-minute increment. Dengan waktu yang terus berdetak, saya sadar kalau pekerjaan saya menjadi lebih cepat pada 25 menit berikutnya. And quite truthfully, it just feels so much more rewarding and fulfilling. Dan itu terasa jauh lebih bermanfaat dan memuaskan. Being able to check things off after the other, watching your pile of work go down, knowing that you accomplished something that day instead of not to call you out but wasting 2 hours on Netflix. Ketika kalian tahu kalau kalian itu bisa menyelesaikan pekerjaan kalian dibandingkan menghabiskan waktu 2 jam di Netflix. So
Now it's my turn to ask you. Are you as efficient as you can be? Dan sekarang saatnya saya yang bertanya kepada kalian. Apakah kalian bekerja dengan sama efisiennya dengan saya? Are you productive or does your time seem to just slip away? Apakah kalian cukup produktif atau waktu kalian hanya berlalu begitu saja? Do you complete your work or is it scraped together at the last minute? Apa kalian berhasil menyelesaikan tugas kalian atau kalian terburu-buru di menit-menit akhir? The Pomodoro is a fluid system designed to help you produce higher quality work in a shorter amount of time. Pomodoro adalah sebuah metode yang dirancang untuk membantu kalian menyelesaikan tugas kalian dengan waktu yang relatif singkat. But whatever method, I encourage you to think about your time differently. Tapi apapun metode yang kalian gunakan, saya ingin kalian menggunakan waktu kalian dengan baik. To set goals for yourself and strive to meet them. Tentukan tujuannya dan wujudkan tujuan itu. To set aside the constant distractions and focus on your Hiraukan task gangguan at yang hand. ada dan fokus dengan apa yang kalian sedang kerjakan. You never know how much time you really have until you start to use it. And it looks like my break is over. Thank you. Kalian tidak akan pernah tahu berapa banyak waktu yang kalian miliki sampai kalian mulai bekerja. Dan tampaknya waktu saya sudah berakhir. Terima kasih.